Inspiration, heart, but faith. Reflection of Venus. Our Lady of Waters. The peace and unity. The world we create, shape ourselves. With something in your eyes, our rain. Something in the flowers of rhythm. Something here, truth, in Israel. You promise. I have truth on the chart. Immersion, heart, but sea. Reflection of Venus. Our Lady of Waters. The peace and unity. The world My Jesus, my Savior, but there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let everywhere, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sounds of your name. And I'll sing for joy and throughout all the lands. Forever alive and forever I'll stand. Nothing compares to the promise of you. My Jesus, my Savior, the Lord is not you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My shelter, my comfort, tower of refuge and strength, everything, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
nga talyaw ti angis nga sao titen nga manay ti talyaw nga convert ti tawin nga months, day, date, and day, and year and month ti payso nga relasyon ti istorya nga di verify ti confirme di saan nga pwesto ti di iten nga inaray ti di agpeso nga istorya ti balanse awas. Rehistro nga relasyon taket at dasignit ti agpeso nakin ti agas nga pinagtalyaw nga kasjay ti business nga protection ket makita nga dan tumanen submitted nga pwesto ti protection nga pagbapalit ti saan nga pansinin ti maiparit ti kondisyon nga di makita ti may sao ti di na kondisyonan ti nakita nga talyaw ti awan tila ammo nga chances ket no oras nga istoryaen na ti di makaamuan nakaamuan na ti agbalik nga malalim ti nalamiis nga panawin ken malalim nga lanaga ti nalaan nga istorya ti awan pay nga ammo. Ammo na ti maysa nga makita iten na nga paghilom ken pagpuno nga ubing. Predator power nga gumatang online umado nga shipping ken holiday express celebration new email chances to win the box and gifts mysterious exception by design kiting nagibas nga mangga apay nga bunga ti kadi oras ti agas ti langit nga malem at damit lang punno na nga makita nga nagbalikan nga ammo imbaga ti sao nga saan nga kondisyon ti awan pay ket no ited ti ammo nga ited oras na ti awan pay ket narugit nga sao ket nakita nga di istorya ngem napasamak ti chance lang nga oras ladaga nga awan ti makita na ken pwesto awan panawen na ti talyawen na nagsao ti nanagig ket no awan pay kondisyon ti pabasol ingkasta ti awan pay nga agas ti mangkita kenyada nga pudno ti awan maysa na nga bayad ti di nakita nga pabasol ti awan malem oras na nga kasama nataydetan awan pay adu nga pinagsayaat ti agawir. Dumatang tayo ti baro nga scab rubber line and plastic nga kabaro ken adda tsansa na nga nagbago ako dahil sa pagbalikan ng oras sa araw. Ay meron akong silbi na pagtatapat bilang professional na tehorya ng oras at pag-aralang ibalaik ang mga proklama sa statement ng bago kita nakita sa bayan. Ng aking istorya, ang oras ko ay hindi na nagbalikan dahil ang langit ng kahapon ay walang makita na pwesto. Sa iyong isip, ang katotohanan ay alam, ang dumi, alam ng dumi na agas sa iyong nakita. Kalaunan ng kinokontrol na siruhano ang talumpati ng tagumpay ng kontrata. Doon kinokontrol ang consulism ng pasyente na nag-alok ng focus doon sa kalusugang pangkaisipan. Dahil inakusahan niya ang exposure embassy, idi agangay ti siruhano, daytoy ketnagan ti doktor. Tinagkontrol ti kontrata, apanag panligi abit lang
Sadyay kontrolado ti konsyalismo ti pasyente ang nangitukon ti focus sadyay. Iti salun at iti isip nga gaputa inakusaran na ti exposure embassy. Dr. Mangnayon Tayman Trapal agiyurnos tayman ti pagplastahan dagiti ebidensya nga inflatable ti unos ket listahan ti talumpati nga da pamilya ken ubing nga isip ti kalaunan ti karayan ken bayan nga damit lang at serbi kay imong isip sa tindahan. Ti listahang munisipyo ket kapitol nga may sigurado nga damit la istorya nagiti kabaro nga proyekto, the history ken 1H status ket medical nga the green card and citizenship exposure to verification nga one opisina ket ipadamang nga reserve dagito ti ang bisita nga doktor tinugan. No control ti maambuan nga damit na pagpisuong speech nga contact mentality pauna ken katulagan nga naakusahan ti surat inagalok ang barangay ken purok nga agpada. Ti istorya ang panagpaligid ket adabayan nga bitlang ti pinakalagi nga natay. Kasat binyag ug misa ken administrasyon ti eskwela nga galbin ken reklamo nga di kaya ti makiinnangaw ipinag publicity number of children, parents and number list, registry, address and registry list ti tao nga da business na CEO. Ti mapa nga countryside counting public insurance ti medical nga female and male all kaaginanan nga required cemetery. The mental comfort or will to life only philosophy studies of how to depart the rest. Dahil nga sa uro ket tinatao kabiyak ket may tada ni pinaglasta ti agsubling nga exposure bitla ti mentalidad mo almost ti enerhiya ti trabaho. Ti kompensasyon ang nakapaot amang balbaliw ti heyumtria. Heyumtria a panangan inaag ti kinasarili. Confidence without completion can at least the question my reserve. Nagdangay ka din ti past claim ti LL265 ti recall nga welcome and party gifts of French Ilocosy. Ilocanoy future focus saving benefits, pension, retirement fee, and welcome party gifts boxes a karumada a produce. Present issue invoice, receipt refund and credit, life insurance policy, claim fee, tally. Ang kaayusan ng mentalidad, enerhiya at gawa ng kompensasyon ay mas matagal na nag-aayos ng refleksyon ng geometriya ng katalinuhan. Kasaluhan mo sa iyong paglilinis ng iyong itsura dahil ang tanong sa iyong sagot ay bawal na pagbabago. Ang hindi ginawa na ito ay isipin ay nangyari dahil hindi matagal nagpaut ti urnos tagiti panunot na. Tay-aram tay nanaki di mapanunot nga kasano na ayatin no akin na dayuna ket kaayusan ti agumnos manen nga ubrana. Daytoy ket imbaga ti dagsen no presentana ket dimet na isem ket banong nga dawaten na lang dagiti masapong ko kastamet nga da pinaglilinis. Imaragawag ti awa nga damit lang napasama
Ngayon sa una, abanog, ti kaayusan, ket masapol, nga maamuan nga, ti enerhiya, ken benepisyo, kasanod nga damit na danong kuryente. Gas, kinanda katalinuhan nga claim policy, ti gastos ti presyo, naganarmet la no ada magkaten nga balanse ti life insurance, training policy, ken nabayag nga paut, tuy urnos nga tay, arem, at damit lang manikot nga pinaglista ti negosyo. Agdalus ka nagurnos ti pintasel nga agbyag, ket no nalaing ka, at damit lang ni isin nga pinagpudlo ti ammo ti Diyos, nga saan ka pa'y nalaing, tadi mo ammo agpudlo, ti parte nga agkatao. Awan pa'y report, pas idi ket negosyo, nga CEO, net worth, or price of, endorsement policy of insurance. To a sign that we have to know what is not included, ti balanse nga utang, awan utang ti CEO nga damit lang, katalinuhan claim to process the convert years of hard work. Their policy training adversely agomnos the life insurance future. The presence or claim must earn the benefits and paycheck and pension retirement. Mapasabak nga damit lang paut ti oras ken invento na nga manipod bannog tubig saan nga ipalubos nga masugatan ti katalinuhan at ako ma-award nga omnos ti nalaing nga convert kastamet ti kuryente nga damit lang pinakaawat ti sertifikado ken awan pinagpuno nga gulo na ti awag nga policy signal. Ti policy signal ti agururay nga saan pa nga ron nga tinteng ti kararag tirik na nga gapu saan pa nga biyag ti kontrata nga pagmaymay sana rehistro ti mabalaing nga di agimbag ti trabaho ken makaanes man nga gapu ti panunot nga saan nasayaat gapuken ka uray adung nga pakabibyangan pagan ano ti saan nga naturet ti ipay gapo no agdanang nga aguray ti remedyo nga rehistro tungit ti lawas nga sakwen ti saan nga panunuten nga agdanan nga aguray ti remedyo nga rehistro tungit ti lawas nga sakwen ti saan nga panunuten ti dureka panunuten ti awan nga gapuna libsum nabayag nga ikan na tinawaya adayaw ti masapul nanagan ti karbingan ti level nga trabaho na saan nga rod pay nga balkot ti puso nga namnama ti adamanen kenyanan ti kalikutan nga namati tinaen nga may salang ti balin nga patgen ti agdengeg. Pasumbat ti danong kirik na, inka ay ayaten isulang nga agdengeng nga aguray, ti kaukutan ti di angaw kurain, ti inarin nga puso laksit ti balin nga iptur, ti di kenyanan. I should ordinary sign a number culinary, wild surgical, and fried vital. The results of healer, the hard work of fisher, tell the instead keep weight of clarified given force of changes. This is a sign that Catholic are both professional to school of signship. Thank you. Walang hanggang pagpuri na nagpalingas sa pagsamba sa gabi at nagpalingas sa buhay na walang hanggang mundo ng Diyos. Ang banal na pamatay. Ang banal na pamatay na walang hanggang. Apoy ay pamatay sa liwanag ng apoy. At nagpaningas sa walang hanggang, kumikinang na tubig. At sa paglulubo ng tubig,
nagpaninga sa mundo. Gawin ang mga pagsasaayo. O Diyos, paningasin ang mga salita mo. Magbibigay buhay sa walang hanggang mundo ng Diyos. And everlasting God, united we adore us. Oh, your love is like when home, faithful love with love with love. Almighty God, blessed say your worship, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glorious heavens, the glory, for mine, take rest, and my spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed say your worship, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glorious heavens, the glory, for mine, take rest, and my spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed say your worship, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glorious heavens, the glory, for mine, take rest, and my spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed say your worship, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glorious heavens, the glory, for mine, take rest, and my spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed say your worship, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glorious heavens, the glory, for mine, take rest, and my spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed say your worship, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glorious heavens, the glory, for mine, take rest, and my spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed say your worship, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glorious heavens, the glory, for mine, take rest, and my spirit, eternal.
in the night, when you feel your world just ain't right. Call on me, I will be waiting. Count on me, I will be there. Anytime the times get too tough, anytime your best ain't enough, I'll be the one to make it better. I'll be there to protect you, see you through. I'll be there and there is nothing I won't do. I will cross the ocean for you. I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be the sun in your sky. I will light your way for all time. For you I will. I will shield your heart from the rain. I will let the heart come away. All these stars will be your shelter. No, these stars will let you down. If there is a mountain to move, I will move the mountain for you. I'm here for you, I'm here forever. I will be your fortress, tall and strong. I'll keep you safe beside you right around. I will cross the ocean for you. I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be in your sky. I will light your way for all time. For you I will. For you I will. I'll lay my life on the line. For you I will fight. For you I will die. With every breath, with all my soul, I'll give my word, I'll give it all. Put your faith in me, and never let it breathe. Cross the ocean for you. I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be the sun in your sky. I will light your way for all time. Getting through. For you I will, I will, I will, I will. For you I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be the sun in your sky. I will light your way for all time. Promise you, for you I will. I promise you, for you I will. For you I will. Dear Katuday, panang nalanang lumakay nga assistant ti Never. Istorya ti singin, chances nga haan, nga level ti di karupa utang. Istoryaen nga agpaimbag, kaket konsume nga recall, hindi pa nga desisyon ti istorya nga apa, nasaritain nga saan nga chances ti amu, nga possibilities, ti connection nga agpaypayso, no control na mentality ti contract nga connection, makita nga trapal ti makita nga connected ti nagbago. Nagbago ako ang patunay na story sa sitwasyon sa oras nga pagbabalik ay paghilom sa tawag na hindi protection, pansinin na malalim na kondisyon ay pasyalan ang kanilang oras na kondisyon. Ti sumbat nga istorya ti pabaso ti chances nga agpalin ti makita nga saan ko pagtutulag ti tao kanin tayo nga tattao ti tulag nga insurance ti ganar nga pansinin ti makita nga iddo nga bayad ti basain nga talyaw ti angis nga sao ti ten nga walay ti talyaw nga convert ti tawen nga months
Day, date, and day, and year and month, ti paiso nga relasyon, ti istorya nga di verify, ti confirme, ti saan nga pwesto, ti di iten nga inaray, ti di agpaiso nga istorya, ti balanse balance. Rehistro nga relasyon daket at dasignet ti agpaiso natin, ti agas nga pinagtalyaw nga kasjay ti business, nga protection, ket makita nga advance, tumanin submitted nga pwesto ti protection, nga pagbabalik, ti saan, nga pansinin, ti maiparit, ti kondisyon, nga di makita ti may sao, ti di na kondisyonan, ti nakita nga talyaw, ti awan tila among nga chances, ket no oras nga istoryain na, ti di makaamoy, nakaamuan na ti agbalik nga malalim, tinalamitis nga panawin, tin malalim nga ladaga, tinalakad, nga istorya, ti awan pa nga mo. Amo na ti maysa nga makita ited na nga, paghilom ken pagpuno nga ubing. Predator power nga gumatang online, umadu nga shipping ken holiday express, celebration new email chances to win the box and gifts, mysterious exception by design, kiting. Nagibas nga mangga, apay nga bunga ti kadi, oras ti agas, ti langit nga malen, adamit lang pudnuna nga makita nga nagbalikan nga amo, imbaga ti sao nga saan nga kondisyon, ti awan pay ket no ited, ti amo nga ited, oras na, ti awan pay. Ket narugit nga sao, ket nakita, nga di istorya, ngem napasamak, ti chance na nga oras. Ladaga nga awan, ti makita na ken, pwesto, awan panawen na, ti talyawen na. Nagsao ti nanagig, ket no, awan pa'y kondisyon, ti pabasol. Ingkasta ti awan pa'y nga agas, ti mangkita kenyada, nga pudno. Ti awan maysa na nga bayat, ti di nakita nga pabasol, ti awan malem oras na nga pasamak. Natay detan, awan pa'y adu nga pinagsayaat ti agawir. Dumatang tayo ti baro nga scab rubber line and plastic nga kabaro, ken adda tsansa na nga nagbago ako dahil sa pagbalikan ng oras sa araw. Ay meron akong silbi na pagtatapat bilang professional na tehorya ng oras at pag-aralang ibalaik ang mga proklama sa statement ng bago kita nakita sa bayad. Ng aking istorya, ang oras ko ay hindi na nagbalikan dahil ang langit ng kahapon ay walang makita na pwesto. Sa iyong isip, ang katotohanan ay alam, ang dumi, alam ng dumi na agas sa iyong nakita. Kalaunan ng kinokontrol na si Rohano, ang talumpati ng tagumpay ng kontrata. Doon kinokontrol ang consulism ng pasyente na nag-alok ng focus doon sa kalusugang pangkaisipan. Dahil inakusahan niya ang exposure embassy, idi agangay ti siruhano, daytoy ketnagan ti doktor. Tinagkontrol ti kontrata
Apanag pagligi abitlan, sadyay kontrolado ti konsyalismo ti pasyente anangi tukon ti focus sadyay. Iti salunat, iti isip, nga gaputa, inakusaran na ti exposure embassy, doktor nga mangnayon tayman kapal, agiyod mas tayman ti pagplastahan dagiti ebidensya nga inflatable ti unos, ket listahan ti talumpati nga adda pamilya ken ubing nga isip ti kalaunan ti karayan ken bayan nga damit ng agserbi nga iyong isip sa tindahan. Ilistahang munisipyo ket kapitol nga may sigurado nga damit la istorya dagiti kabaro nga proyekto, ti history ken 1H status ket medical nga the green card and citizenship, exposure to verification nga one opisina ket ipadamag nga research dagitoy ti agbisita nga doktor ti lugar. No control ti maamuan nga damit na nga personal speech nga contract mentality tao na ken katulagan nga naakusahan ti surat ti nagalok nga barangay ken purok nga di agpada. Ti istorya apan nagpaligi ket addabayan nga bitlan ti pinakalagip nga tao. Kasap binyag ug misa ken administrasyon ti eskwela nga daigdig ken reklamo nga di kayati makiinnangaw ti publicity number of children, parents and number list, registry, address and registry list ti tao nga adda business na ti city o ti mapa nga countryside counting, public insurance ti medical nga female and male o kaadinana nga required cemetery. The mental convert are will to life only philosophy studies afford to depart the rest. Dahil nga sa ket tinatao nga biyag ket may pada nga pinaglista ti agsubling nga exposure, bigla ti mentalidad nga unos ti enerhiya ti trabaho. Ti kompensasyon ang napapaot amang balbaliw ti heyumtria. Heyumtria a pananganginaan ti kinasarili. Confidence without confusion cannot please the question of my reserve. Nagdengger ka din ti past claim ti LL265, ti recall nga welcome and party gifts of French Ilocati. Ilocano'y future focus saving benefits, pension, retirement fee, and welcome party gifts boxes at Abulada produce. Present issue invoice, receipt refund, and credit. Life insurance policy, claim fee, CALI. Ang kaayusan ng mentalidad, enerhiya at gawa ng kompensasyon ay mas matagal na nag-aayos ng refleksyon ng geometriya ng katalinuhan. Kasalungoong lusin ti paglilinis ng iyong itsura dahil ang tanong sa iyong sagot ay bawal na pagbabago. Ang hindi ginawa na ito ay isipin ay nangyari dahil hindi matagal nagpaut ti ornos dagiti panunot na. Tay arem tay lalaki di mapanunot nga kasano na ayaten no agin na dayuda ket kaayusan ti agornos manen nga obra na. Daytoy ket imbaga ti dagsen no presenta na ket dimet na isem
ket bannog nga dawaton na lang dagiti masapol ko kas damit nga ada pinaglinis. Imaragawag ti awag nga damit lang napasamak ngayon sa una abannog ti kaayusan ket masapol nga maamuan nga ti enerhiya ken benepisyo kasano ti agdamit na danom kuryente. Gas kenanda katalinuhan nga claim policy ti gastos ti presyo naganarmet la no ada magkaten nga balanse ti life insurance training policy ken nabayag nga paut tuy urnos nga tay arem at damit lang manipod nga pinaglista ti negosyo. Agdalus ken nagurnos ti pintasem nga agbyag ket no nalaing ka at damit lang naisim nga pinagpudno ti ammo ti Dios nga saan ka pa'y nalaing tadi mo ammo agpudno ti parte nga agkatao. Awan pa'y report pas iti ket negosyo nga CEO net worth or price of endorsement policy of insurance. To a sign that we have to know what is not included, ibalanse nga utang awan utang ti CEO nga damit lang katalinuhan claim to process the convert years of hard work. Their policy training adversely agurnos the life insurance future. The presence or claim must earn the benefits and paycheck and pension retirement. Mapasamak nga damit lang paut ti oras ken invento na nga manipod bannog tubing saan nga ipalubos nga masugatan ti katalinuhan adda ko maaward nga urnos tinalaing nga convert kastamit ti kuryente nga damit lang pinakaawat ti sertifikado ken awan pinagpuno nga gulo na ti awag nga policy signal. Ti policy signal ti agururay nga saan pa nga rod nga dimteng ti kararag ti rikna nga gapu saan pa nga biyag ti kontrata nga pagmaymay sana rehistro ti mabalain nga di agimbag ti trabaho ken makaanges man nga gapu ti panunot nga saan nasayaat gapu ken ka uray adu nga pakabibyangan pagan ano ti saan nga naturet ti ipay gapu no agtanag nga aguray ti remedyo nga rehistro tuunget ti lawas nga sakwen ti saan nga panunuten nga agdanag nga aguray ti remedyo nga rehistro tuunget ti lawas nga sakwen ti saan nga panunuten ti dureka panunuten ti awan nga gapuna libsong nabayag nga ikan dati nawaya adayaw ti masapol nanagan ti karbingan ti level nga trabaho na saan nga rod pay nga balkot ti puso nga pinag namnama ti addamanen kenyanan ti kalikutan nga namati tinaen nga maysa lang ti balin nga patgen ti agdingeg. Pasumbat ti danom kerik na inka ay ayaten isulang nga agdengeng nga aguray ti kaukutan ti di angaw gurain ti inarem nga puso laksit ti balin nga ibtur ti di kenyanan. I should ordinary sign a number culinary, wild surgical, and fried vital. The results of healer, the hard work of fisher, shall they instead keep rate of clarify given cause of changes. This is a sign that Catholic are both professional to school assigned shape. Thank you.